Ćao svima! Šta rezultati izbora u Srbiji, ali i situacije u Poljskoj, Mađarskoj i SAD-u imaju zajedničko? Svi ovi događaji desili su se tokom najveće pandemije koju smo skoro videli. I gde ćeš bolji izgovor za kontrolu od potpunog stanja panike? U slučaju da niste znali, kontrola i strah od kontrole su dva najveća izvora moći u patrijarhatu. Ali ako ste mislili da je ovo video o pljuvanju muškaraca, grdno ste se zajebali. Ja sam poslednja 3 meseca u karantinu proveo između želje da se ubijem i istraživanja. Nismo ovde da pričamo o mom psihičkom zdravlju, već da iskoristimo nedostatak istog da pričamo o jako teškim stvarima. Za početak, šta je to uopšte patrijarhat? Prema autoru Rodnog čvora, društvo je patrijarhalno u onoj meri ukoliko njime pod jedan upravljaju muškarci, što znači da su ljudi koji su na mestima moći, posebno u institucijama moći kao što su državne institucije, odnosno političke, ekonomske i tako dalje, već vam je jasno o čemu pričam, čak i kulturne institucije, čak između ostalog i religijske institucije. Drugi nivo za uspostavljanje kontrola o patrijarhatu je identifikacija sa muškarcem. I to ne bilo kojim muškarcem, nego upravo onim koji ima svima nama poznate vrline alfa mužjaka koje ga čine podobnim za vođu. Dakle, on zna istinu, on je uvek u pravu, on zna o čemu priča. Taj čovjek ima samopouzdanje, on je hladne glave i vrlo je racionalan, radi u opštem interesu, žrtvuje sebe za druge i tako dalje. I to nas dovodi do trećeg nivoa kontrole u patrijarhatu, a to je briga o potrebi muškarca. Ali ne bilo kog muškarca, nego upravo tog muškarca koji izgine za nas, a sve što od nas traži je samo da mu budemo lojalni i da ga slušamo i da radimo sve što nam on kaže. To je logično, zar ne? I da bismo bili sigurni da je to nešto što su izmislili muškarci, gde god da su se do sada u istoriji čovečanstva pojavljivala društva gde su žene bile glavne, one nikad nisu došle u situaciju da pokore pola planete, izazovu globalno zagrevanje i 2 svetska rata. Da, ne znam da sam uopšte ispričao na kraju šta sam hteo da kažem što se tiče trećeg nivoa. Da, briga o njegovim potrebama tog vladara, upravo proističe iz toga da ima svoju ženu, decu, gomilu sluga i da produžava svoju vrstu, liniju, dinastiju. Tradicionalni patrijarhat trajao je jako dugo. I u njemu bilo da ste kralj, seljak ili duhovni otac, uvek je ta nekako privilegija koju je muškarac imao dolazila iz te uloge oca, stoga i naziv patrijarhat. Zapravo, to je išlo toliko super da smo mi u vreme pre nego što smo shvatili da je Bog možda samo plod naše mašte, kraljevi su opravdavali svoje postojanje, odnosno svoje upravljanje čovečanstvom kroz meni je Bog dao to pravo, moja loza, sveta loza. Ali onda se dešalo nešto najstrašnije na svetu. U 16. i 17. veku desila su se mnoga naučna otkrića i generalno prestali smo toliko da verujemo u mitologije o muškoj moći. To se nije baš najbolje završilo s obzirom na to da je iz svega izašao kapitalizam koji je sada globalni, a to je izrodilo, čini mi se, možda najgori oblik patrijarhata, što je androkratija. Upravo l'enfant terrible kapitalizma s jedne strane i patrijarhata s druge strane. Šta se zapravo promenilo u androkratiji? Zemlja više nije bila zajednička. Niste više mogli da budete samo seljak koji ima tu svoje životinje, koji izvodi na pašnjak, koji su zajednički ili koji obrađuje zemlju koja nikome ne pripada. Muškarci su sada morali da izlaze iz svoje kuće, da odlaze na posao i tamo zarade za hleb. Osnivanje univerziteta, odnosno premeštanje autoriteta, istine i ograničavanje znanja i postavljanje uslova ljudima za to ko može, a ko ne može da se školuje, izmišljanje toga da postoje talentovani ljudi koji umeju i oni koji nisu talentovani prosto treba da budu baterije u Matrixu, sve su to posledice patrijarhata. Možda ono što zapravo meni najviše smeta kao nekom ko se smatra levičarem i feministom je to što je androkratija uspela da kooptira jednu granu feminizma, a to je naravno liberalni feminizam, koji nije ni doveo u pitanje da li je patrijarhat stvaran. Čitav problem sa liberalizmom nastaje upravo u momentu gde smo svi rođeni jednaki
i sve je naša lična odgovornost. Stoga, muškarci su vekovima samo bili malo glupi i nisu shvatali da su žene ljudska bića. Ali sada, kada znamo da je to istina, sve što treba da se desi jeste da se mi pomerimo na pola prostora koji smo zauzimali i da pustimo žene da dođu na drugu polovinu. I čitava posledica te ideje da mi treba da se sklonimo sa strane je to što se o našim problemima u patrijarhatu nikad ne govori. Muškarci su samo razmaženi i bezobrazni, oni treba da se sklone sa strane i da puste žene da rade isto što su i oni radili do sad, zar ne? Ne, to je upravo poslednja stvar koja treba da se desi. Činjenica je da muškarci danas žive gore nego ikad pre u istoriji i ukoliko jedini feminizam koji ostane vidljiv bude upravo liberalni feminizam, plašim se da će sve više muškaraca se radikalizuje. Znate šta to znači? Bombaši samoubice, masovno ubistva mitraljezima, nasilje u porodici. Jer sve dok ne pričamo o patrijarhatu, mi nećemo ni da shvatimo da muškarci nemaju drugi izlaz. Institucije su nam takve. Dakle, ukoliko želimo da se mi ponašamo bolje, jedni prema drugima i prema ženama, moramo da počnemo da shvatamo posledice patrijarhata. Posledice po naše obrazovanje, vrednosti, ono što mi cenimo kao vrline, a ono što gledamo kao mane. Drugi problem koji proističe iz nevidljivosti patrijarhata je taj što mi mislimo da su muškarci po prirodi agresivni, opasni i ne mogu da se kontrolišu. Ali čak i nakon što cancelujemo sve te grozne muškarce, nove generacije dečaka će isto tako da odrastaju. Zato ću ja na ovom kanalu da pokušam da govorim malo više o tome kako patrijarhat pogađa muškarce i nadam se da će to dovoljno da vas interesuje, da možda pokrenemo ovu priču na nekom većem nivou. Vidimo se za nekih mesec dana, recimo.